तभी तो पेपर सॉल्व होगा। कभी कभी 1 मिनट का ही सही थोड़ा पॉज तो बनता है। सभी चल, पॉज खत्म। चोको पाई, लाइफ का पॉज बटन। यम्मी चोको पाई। ओए हल्क मेरे दोस्त, मेरे को भी ये चोको पाई खाने का मन कर रहा है। प्लीज लेके आओ ना मेरे दोस्त। Okay. Oh no! Hulk smash! ओए हल्क, मेरा तो कमर टूट गया। क्या कर दिया? जल्दी उठाओ इसको, जल्दी। अरे माफ कर देना यार, सॉरी। ओ मेरे दोस्त हल्क, आज तुम्हें बाल बाल बचे। थैंक यू सो मच। Okay. Smash! अरे भाई ये तो बहुत मीठा है, कसम मजा आ गया। हाय 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 हाय।